सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार। तेहें हो आपे को समांग री हेज सेटरना इन सारना। तेहें दो न्यूज़ चैनल माडांग रे आपे सानाम को सानाम ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ को इन मीद बार कथाᱧ लay आंजᱚᱢ आपेया। नीत हाबित तो नोआ सानताड़ी न्यूज़ चैनल डाहर रे जहाँ तीना हर जोपड़ाव मेनाग बोना जहाँ तीना गड़ो सपोर्ट ले ᱧᱟᱢ कदा आपे सानाम ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ठेन ओना लगित ते साय साय सारहाइñ चाल आपे कना। सानताड़ी न्यूज़ चैनल दो आपिया रोड आपिया आड़ांग सानाम लेखान कथा साब राकाब लगित तेगे नोआ सानताड़ी न्यूज़ चैनल दो आरहों नोंका गे जास्ती न्यूज़ एम लगित ले कुरुमुटुया। चलो एनखान तेहेñाग खबर को बन ᱧᱮᱞ लेगे। आबो आदिवासी सान्ताड़ हर चेतान उन रागी दो चेदा बोतर गे बांग चेदा नो दो पालेखान सानाम हर हपना मने रे हिदिज ताहें दाड़िया जहाँ बांग जहाँ टोठारे आंजमाम सान्ताड़ा जाहेर जुमी जायगा जबरदखल रिया खबर चेद शासक सरकारेम मेन चेद दिकु दालालेम मेन सानाम कोगे आबो चेतान जोर जुलुम नाहाचार रिया को रिका आकादा आबोरेन तिरले हपन को चेतान गे बाछाव बाछावते सासेत नाहाचार नोआ को खन दोगो आबोन तीस नितो दो सान्ताड़ा जाहेर जबरदखल रिया चितर दो सानाम पकड़ गे बन ñᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ। ओंका के पश्चिम बांगला पनत पश्चिम मेदिनीपुर जिला गड़बेता मीद नम्बर ब्लॉक रिया गेल मीद नम्बर गड़बेता अंचल रिया हल्दीनाला आतो रिया जाहेर सीमा रे जोर जुलुम काते जाहेर भितरी रे दारे रहोय को एहब केदा प्रशासन पाहटा खन हल्दीबाड़ी मोड़े मापाजी हर को बांग बाड़ा अचो काते गे जाहेर रिया जायगा दखल काते दारे रहोय रिया कुरुमुटु चालाक काना जहाँ रे सरकार पाहटा खन जाहेर बेनाव लागित पाट्टा को एमोग काना ओंकान ऑक्तो रे जाहेर दखल रिया कुरुमुटु दो चेदा। नोआ खबर बाड़ाय ᱧᱟᱢ छट बुगड़ी मुलुक पारगाना बाबा को दुपड़ुब रे को गोटा केदा ओका लेका भाबते हो जाहेर सीमा भितरी रे दो दारे बांग बन रहे जो को बरং ओना जाहेर भितरी रे सारजम मातकम बाड़े तेरेल हेसा बारु नीम दारे एमान को रोहे मेनते को गोटा केदा ओंडेन मोड़े मापाजी को। हम तक चलामा जहां तिना बोरा होते नोडे दो बांगा जहां तिना पीड़ बिना तबोना कते गपा नु दिसम माजी अब बन जावराया हर चदा नोका बना अब हपन गतर गतर चवाय बना चदा अबिन खातिर या अरे संतान ले तलाम कना अबिन बाहर खातिर तो रुबिन टुडी गेट अबिन मिस्टर बाबिन न्यामा तबे गेट खातिर रुबिन टुडी लाइगे तबना दिखिन रे न्या जिमिन न्याम को माया मिली अभी समाज चिकत भी नशा था अभी मेटे नंबर में चिकले उनका के हिवा खबर अभी तो मेटे मास्टर हो गया अभी बधाई करते धान में हम तो अभी का की चला जो अभी मैंने इन दो राजनीतिक परिकल्पना प्रोग्राम अभी ओना तो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं नोआ दो ओकोया आरी ओकोया सियजारी सान्ताड़ सावतारे भेपेगेट बढ़ाव चालाक कना चेदा पिलचु हड़ाम पिलचु बुढ़ारान गांडा बाबोर साहब कना चेदा हालेगे सोशल मीडिया रिया खबर करे उछेना कना रोबिन टुडू गो बैक ने सुमुंग दो बांग निया मांग आरहों आयमा धावगे रोबिन टुडू सावते नित्यानंद हेम्ब्रम बिरुद्धे हो नौकान स्लोगान आंजम आकना पारगाना पाटे ओकोया तारी रे ओना लेते एपेर हेंडे दो आरहों बढ़ाव चालाक कना भारत जगत माझी पारगाना महल खन छुडेर बाहेर काते आरहों दोहरा गाड़ते पारगाना महल रे चाउड़ी डांगे साबुरी एदा मेनते आयरन विरोधी गुट को मनेएदा ओनकान ऑक्तो रे बानार गुट मुद्रे रेगेड़ झेगेड़ आर तुपुत तापाम तबे बानार गुट रिया रेगेड़ झेगेड़ रे सासे नाचार होचो कना को सान्ताड़ सावतारेन साधारण हर को ओनकान घटना के होय कना पारोमेन बागेबार माही थिलो पश्चिम बांगला पोनत रिया पश्चिम मेदिनीपुर जिला 12 नम्बर बुगड़ी मुलुक मालीबांदी आतु रे इन पाटा से उनी पाटा ओनकान अवस्था रे मिटंग कुड़ी हपन दालू घाट रे 12 जना कुड़ी हपन तेकिन दाल भिंदड़ आकादिया नित दो उनी आय हर हासपाताल रे को भर्ती आकादिया ताहले खान आबो आबो मुद्रे नोंकान हिंसा सुये सेंगेल जुंडिये दाय ओकोय कुकली रकाब कना और बता लगा दिया वैक्सीन अभावते कोरोना आजार पासनाव खन बांचा लगी ते गेल इरल खन बाड़ती उमेरान को जुगुट टीकाकरण कामी होरा अडी बई बईते चालाक कना मेनते पोनत रेन हर्म संहार डिपार्टे दाबियेदा डाक्तार को संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स ओनारिया को तुलो जखायेदा संगठन रेन साधारण प्रोफेसर मानस गुमटे लय आकादाय जे पारोमेन 21 जून खन गोटा दिसोम जाकात रे नोआ टीकाकरण कामी होरा एतहब रिया कथा पोनत सरकार दो नोआ बाड़ाय गे ताहे कना दिसोम रिया एटा पोनत करे टीका रिया बंदेज ताहे कदा हो पश्चिम बांगला पोनत रे दो चेदा बांग होइलेना कुकली राकाब आकादा उनी मानतान
सेटर दाड़ेगा कोरोना आजार रे तेसार हेलकाव और नोआ रे दो गिद्रे को आगे जास्ती हुई दाड़ेगा ओनाते नित खन के सरकार कोरोना आजार टेकाव दाराम कामी होरा दोय साब आकदा पार्लामेंट बागे पे जून हिलो मेन दोहला पश्चिम बांग्ला पनत रेन मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी नबान्नो रे गालमाराव गोटा केदा मुख्यमंत्री लई केदा जे गिद्रे को आजार खन बांचाव को लगित ते से दूध दाराम को लगित ते एंगात को वैक्सीन एमा को चेतान बाड़ती जोर एमो हुइवा एंगात ठेन खन जाते गिद्रे ठेन ओना आजार आलो पासना मा ओना लगित ते गेलबार उमेर हाबि रेन गिद्रे एंगात को वैक्सीन एमो लगित प्रशासन पाटे हुकुम एम आकाद कुआ बागे पुन जून मेन दो तिहिं खन दिनम गे 4 लाख वैक्सीन एमो एतहबोग कना मेनते मुख्यमंत्री लई सदर आकदा जुलाई चांदोते 9 लाख वैक्सीन एमा को हुइवा मुख्यमंत्री आरहोय लई कदा जे नित हाबिते 12 कोटी वैक्सीन एम होय आकना आर नोआ रिया लेखा 2 कोटी सेटर दाड़ेया नित हाबिते 2 लाख वैक्सीन एम होय आकना ड्राइवर सब्जी अखरिंग को आर सुपर स्प्रेडर न्यूतुमान पेशादारी को আমরা থার্ড ওয়েভটাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি এই কারণে সেকেন্ড ওয়েভটা তো ইনফেকশনটাকে বাড়িয়েছে থার্ড ওয়েভটা অনেকে বলছে এটা আমাদের দেখুন আমরা তো আর কেউ গবেষণা করি না বা অভিজ্ঞ লোক নই কিছু কিছু দেশ বলছেন বা বিশিষ্টরা বলছেন যে হয়তো এরপর একটা বাচ্চাদের ওপরে কিছুটা আসবে এবং সেই জন্যই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছোট্ট বাচ্চা থেকে 12 বছর বয়স পর্যন্ত যে বাচ্চা মায়ের আদরে মায়ের আঁচলের তলায় থাকে বলতে পারেন তারা অনেকটাই মায়ের উপর নির্ভরশীল সেই মায়েদের আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি বেসিসে ভ্যাকসিনেশনটা করিয়ে দেবো যাতে বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে না পায় এবং মা বাচ্চাটাকে ভালো করে দেখে শুনে রাখতে পারে এটা আমরা একটা প্রায়োরিটি জোন করেছি আমি আরেকটা মনে করি যেটা আমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত অনেকেই প্রাইভেটে কোভিড ভ্যাকসিনটা নিয়েছে যেটা হচ্ছে কোভিডশিল্ড নয় কোভ্যাক্সিন তারা কিন্তু এটা কিন্তু এখনও অথরাইজড নয় ফলে বিদেশে কিন্তু তাদের এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে না ফলে স্টুডেন্টরা যারা বাইরে যেতে চাইছে তারা কিন্তু খুব বিপদের মধ্যে আছে যে তারা কি করবে অথেন্টিকেটেড না হলে বাইরের দেশগুলো যদি এই কোভ্যাক্সিন যেটা প্রাইম মিনিস্টারের মাথা থেকে আবিষ্কার হয়েছে যেটা নিয়ে ব্রাজিলের সাথেও প্রবলেম চলছে বাংলাদেশের সাথেও প্রবলেম চলছে সেইটা কিন্তু স্টুডেন্টদের আজকে কিন্তু একটা বিরাট বিপর্যয় কারণ অনেক স্টুডেন্টরা নিজেরা কোভ্যাক্সিন নিয়েছে প্রাইভেটে আমি এটা চিফ সেক্রেটারিকে বলবো একটা চিঠি ইমিডিয়েট হেলথ সেক্রেটারিকে লিখতে আর ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে যে যারা কোভ্যাক্সিন নিয়েছে যারা স্টুডেন্ট তারা অ্যালাউ হচ্ছে না বাইরে পড়তে যাওয়ার জন্য ওই সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু দিচ্ছে না সুতরাং তাদের জন্য রিমেডি কি আইদার কোভ্যাক্সিনটাকে ইমিডিয়েট অথেন্টিকেট করা WHO-কে দিয়ে পার্সু করে যে এটা ঠিক আছে এবং এটা এন্টাইটেল আছে আর তা নাহলে এর অল্টারনেটিভ কি আমিও বুঝতে পারছি না তখন সে একটা ভ্যাকসিন নিয়েছে আবার কি একটা ভ্যাকসিন তার অ্যালাউড হবে সেটা তো সম্ভব নয় সুতরাং কোভ্যাক্সিনটাকে যাতে অফিসিয়ালি অ্যালাউ করা হয় সারা পৃথিবীতে সেটার জন্য একটা ইনিশিয়েটিভ ইমিডিয়েট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া উচিত এবং আমি দেখছি এই প্রবলেমটা কিন্তু আজকে সারা দেশ ফেস করছে এবং দিস ইজ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস প্রবলেম ফর দ্য স্টুডেন্ট আমাদের অনেক স্টুডেন্টরাই বাইরে পড়তে যায় কোভিডশিল্ড যারা নিয়েছে তাদের কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু কোভ্যাক্সিন যারা নিয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের প্রবলেমটা হয়েছে আমরা বেশিরভাগটাই কোভিডশিল্ডই দিয়েছি টোটালটাই কোভিডশিল্ড দিয়েছি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমরা যেগুলো দিয়েছি কোভিডশিল্ডই দিয়েছি কিন্তু অনেকে তো প্রাইভেট হসপিটাল থেকে নিয়েছে তারা কোভ্যাক্সিনটা নিয়েছে বাইরে যাবে বলে আর কোভ্যাক্সিনের সার্টিফিকেট কোভিডশিল্ডেরও সার্টিফিকেট না থাকলে সে প্লেনে উঠতে পারছে না তার পাসপোর্ট ভিসার মতোই কোভিডশিল্ডের সার্টিফিকেটটা লাগছে ফলে কোভ্যাক্সিন যেটা প্রাইম মিনিস্টার নিতে বলেছিলেন সেটা প্রবলেম হয়ে গেছে স্টুডেন্টদের কাছে বিশেষ করে হয়তো যার বাইরে যাওয়ার নেই এখানেই থাকবে সে হয়তো কোনো রকম নিয়ে স্যাটিসফাইড থাকবে কিন্তু যাকে বাইরে যাতায়াত করতে হয় পড়াশোনার জন্য বা বিভিন্ন কাজে তাদের পক্ষে এটা কিন্তু একটা বড় হেডেক হয়ে গেছে এই হেডেকটা সলভ করবার জন্য আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ইমিডিয়েট রিকোয়েস্ট করি এটা আমার নামেও দরকার হলে একটা চিঠি তৈরি করে দিতে পারো ইমিডিয়েট এই পর্যন্ত বাদবাকি আর কি আছে saying that the opposition are playing politics over vaccination process. Now what happened to them? They themselves are taking vaccine. So how do you reply to this? I don't understand why Nadda is saying like this. Is he aware of the facts that because of their negligence
because of their totally तेहेन्या खबर दो नीनु डंगे और नवा नवा खबर नाम लगे ते नुआ चैनल मन सब्सक्राइब मा और एम अकन बेल आइकन टिपो दो आलोबन हिड़िंग मा एनखान तेहेन लका दो जोहार।